बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और काइंडली वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। दोस्तों, यमन में हौसी बागियों और सऊदी अस्करी इत्तेहाद के मबैन जारी जंग का कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। माहिरीन के मुताबिक जंग और कहत साली की वजह से अब माजी जैसा यमन दोबारा वजूद में नहीं आ सकता। 26 मार्च 2015 को सऊदी जंगी तैयारों ने हौसी बागियों के ठिकानों को पहली मरतबा निशाना बनाया था। उस दिन अमेरिका में तैनात सऊदी सफ़ीर अब्दुल जबेर ने कहा था कि सऊदी अस्करी इत्तेहाद यमन की जायज़ हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने के लिए हर वो इकदाम करेगा जो इनके लिए ज़रूरी हुआ। उस वक्त इनका ये कहना था कि वो जल्द ही दुश्मन पर काबू पा लेंगे, लेकिन 5 बरस बाद ये जंग मौत और तबाही से भी आगे निकल चुकी है। 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और इनमें 12,000 से ज़ायद आम शहरी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस जंग की वजह से यमन में पैदा होने वाले बहरान को दुनिया का बदतरीन अलमिया करार दे चुकी है। एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ कहत साली की वजह से उस मुल्क में तकरीबन 85,000 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। आलमी इदारा से WHO के मुताबिक अगर इस मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ी तो इस मुल्क का निज़ाम सेहत भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने का खदशा है और हलाकतें जो हैं वो लामहदूद होंगी। इस जंग कहत साली और आम शहरियों की हलाकतों की वजह से सऊदी अरब का बैरून मुल्क तशक्कुस भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टडीज इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च हुसैन एबज का कहना है कि मेरे ख्याल से ये कहना बेहतर होगा कि सऊदी अरब इस फंदे में फंस चुका है। इनका मजीद कहना था इन्हें इस जंग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो इसे बंद करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। असल में इस जंग का मकसद हादी हुकूमत की हिफाजत करना था ताकि सऊदी मफादात की हिफाजत हो सके, लेकिन अब ये जंग बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ तक कि ईरान का यमन में असर रसूख कम होने की कोशिश भी इसके बिल्कुल बरक्स साबित हुई है। इस साल के आगाज से ईरान के लिए हमदर्दियाँ रखने वाले हौसी बागियों ने सऊदी अरब की सरहद के करीब बहुत से यमनी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके बाद सऊदी अरब जंगी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो चुका है। तजियाकारों के मुताबिक अब रियाज हुकूमत की तरजीह ये नहीं रही कि वो यमन की जायज़ हुकूमत को बहाल करना चाहता है जैसा कि शुरू में ऐलान किया गया था, बल्कि अब सऊदी अरब अपनी जनूबी सरहद की हिफाजत में मसरूफ़ हो चुका है और इन मुकामी कबाइल और ग्रुपों की हिफाजत चाहता है जो यमन में इसके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। यमन में बागी हौसियों की हालिया पेशकश में यमन में आईनी हुकूमत के दिफा के लिए कायम अरब इत्तेहाद ने कल हफ्ते के रोज यमन के हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब के शहर नजरान की तरफ दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल माल्की ने बताया कि हफ्ते के रोज़ हौसी बागियों ने सना से मुतअद्दिद बमबार ड्रोन तैयारों के जरिए सऊदी अरब के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे हमने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। बाद हौसी बागियों ने सऊदी अरब के शहर नजरान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा जिसे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए हदफ तक पहुँचने से कबल ही फ़िज़ा में तबाह करके रख दिया गया। अलमार्की ने नाज़रीन मजीद बताया कि अरब इत्तेहाद ने जुमेरात के रोज़ भी हौसी के मुतअद्दिद बमबार ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। ये ड्रोन खमीस मशीद शहर में शहरियों पर हमले के लिए भेजे गए थे। जुमेरात की शाम हौसी दहशतगर्दों ने खमीस मशीद में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, मगर इन्हें नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहाद ने सऊदी शहर नजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। तजियाकारों के मुताबिक ऐसा मुश्किल नजर आता है कि मुस्तकबिल करीब में यमन की सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आए। इस मसले का सियासी हल तलाश करने की तमाम तर कोशिशें नाकामी से दोचार हो चुकी हैं। बहुत से तजियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि यमन का मुस्तकबिल क्या होगा। अमेरिकन इंटरप्राइजर इंस्टीट्यूट में बतौर मुशीर काम करने वाले कैथरीन समरमान का कहना है कि कौमी सतह पर कोई सियासी हल मुश्किल नजर आता है और मौजूदा महाज मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब यमन के पास मामूल की जानिब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा और ये माजी की तरह कभी भी नहीं होगा। अब सिर्फ ये तय पाएगा कि ये मुस्तकबिल में कैसा होगा। उधर यूएई की जानिब से इसराइल के साथ होने वाले मुआहदे के बाद से इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं।
اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف اہداف پر دوبارہ سے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ٹویٹر پیج سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق غزہ کے جنوب میں حماس کے دیگر اہداف پر فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق حملے میں میزائل ڈیپو کو ہدف بنایا گیا ہے۔ تل ابیب انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی ایکٹیوسٹوں کی طرف سے غزہ کی پٹی کے اطراف میں یہودی رہائشی بستیوں کی طرف بھیجی گئی آتشی پتنگوں اور ہیلیم گیس والے غباروں کی وجہ سے علاقے میں آگ لگ گئی ہے۔ غزہ سے آنے والی آتشی پتنگوں اور غباروں کا حل تلاش کرنے میں ناکام اسرائیلی فوج سرحدی علاقوں پر ایک تواتر سے حملے کرتے رہتی ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ پتنگیں اور غبارے ان علاقوں میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی زیر محاصرہ غزہ کی پٹی کے مختلف مقامات پر بمباری سے ایک 3 سالہ بچی زخمی ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے بحری قوتوں سے تعلق رکھنے والے ایک اڈے سمیت اس کے بنیادی ڈھانچے اور نگران دفاتر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہیلیم گیس کے غبارے اسرائیل کی حدود کے اندر بھیجنے کے جواز میں یہ حملے کیے گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے ایک 3 سالہ بچی کو زیر علاج لے لیا گیا ہے، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ غزہ میں حماس سے تعلق رکھنے والی ایک سرنگ، واچ ہاؤس اور فضائی دفاعی نظام کے حامل مقامات پر بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کل اور گزشتہ روز بھی غزہ میں حماس کے بعض اڈوں کو نشانہ بنانے کی اطلاع دی تھی۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کے مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک اسکول جو ہے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ دوسری طرف فلسطینی وزارت تعلیم نے صہیونی فوج کی طرف سے غزہ میں اسکول پر بمباری کی شدید مذمت کی ہے۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق غزہ کی پٹی میں وزارت تعلیم کی طرف سے جاری ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اقوام متحدہ کے ادارے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے زیر اہتمام ایک سکول پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں سکول تباہ ہو گیا۔ بیان میں غزہ میں سکول کو بمباری کا نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی ریاست کی ننگی جارحیت کا عکاس قرار دیا ہے۔ وزارت تعلیم نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں سکولوں پر صہیونی ریاست کی وحشیانہ بمباری کا نوٹس لیں اور فلسطینی سکولوں اور دیگر اداروں کو بمباری کا نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کرایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین، ابھی حالیہ ہی UAE اور اسرائیل کے درمیان اسی کو لے کر ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ مزید فلسطینی علاقوں کو ضم نہیں کرے گا، اور فلسطین پر جو انہوں نے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے وہ اس کو روک دیں گے، لیکن یہودی جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے بیان پر ٹکتے کہاں ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ان پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔